dibagi menjadi beberapa cerita pendek gitu ya. So expect some really interesting story di film ini juga. Dan untuk di posisi keempat we have Mama, which is ketiga mungkin salah mungkin cue cardnya mungkin bisa. So di posisi ketiga ada Mama, which is a Spanish Canadian film and also is kind of like spooky enough gitu ya. Dan film ini dibintangi oleh Jessica Chastain also, and it's actually inspired by this little short movie called Mama also, dan diproduksi oleh Guillermo del Toro. So it's very fine in theaters gitu ya. Dan for the top two we have Django Unchained, which is the main movie for last week, and it's a spaghetti western film, dan film ini memutarbalikkan semua fakta mungkin ya, kind of like this spin-off, because the director is a maniac also, so Quentin Tarantino expects really wackiness and lots of violence also in this movie. And for the top one position we have A Good Day to Die Hard in 2D. A Good Day to Die Hard stars again Bruce Willis, and also ada Mary Elizabeth Winstead as John McClane's daughter, and also ada John McClane's son also. So bercerita tentang bagaimana si John McClane escape his son from prison karena his son in prison gitu ya. So expect some really tough action, and he will die hard. He will die hard. For you Die Hard fans, he will die hard. Then we're gonna back again with another segment, a favorite segment also, which is the movie news update from Movila.com, and also segmen favorit quiz of the day, and also we're gonna be break, but mungkin ini dulu dimainin dulu pesawatnya mungkin. Tombol mana ya yang harus dipencet gitu ya. So we'll see you later, still on Cinema Lounge. Okay. Lagi Harlem Shake gitu ya di pilot gitu ya, in the plane. And welcome back again, and we're right here at the favorite segment also, and it's movie news update supported by Movila.com, and I'm gonna give you ada 3 film ya, movie about film, news about film, and we gonna start right here. This is kita akan membahas tentang film dokumenter peraih nominasi Oscar yang ternyata direkam pakai iPhone. Wow. Dan film dokumenter Searching for Sugar Man karya Malik Bendjelloul itu ternyata direkam dengan menggunakan iPhone. So it's quite interesting ya, dan mendapatkan nominasi Oscar tahun ini dan Malik Bendjelloul sang sutradara mengatakan bahwa kehabisan dana ya, makanya menggunakan iPhone pribadinya untuk melanjutkan syuting. Dan aplikasi yang digunakan Malik itu bernama Nexio Inc 8mm vintage kamera, jadi agak vintage gitu ya looknya. Hasil rekamannya seperti mengabarkan like 70s 80s kind of film. Jadi aplikasi sendiri hanya berharga sekitar $2 Amerika Serikat atau sekitar Rp18.000 ya. So it's quite cheap ya, but he's actually get the Oscar nomination for this. Dan bukan Malik saja yang pernah menggunakan aplikasi ini, iPhone untuk syuting film. Park Chan-wook, sutradara terkenal Korea Selatan, juga pernah menggunakan kamera iPhone untuk merekam beberapa filmnya. Jadi ternyata iPhone sendiri pernah menggelar sebuah festival yang menampilkan
film-film yang direkam menggunakan iPhone. So it's quite interesting. Dan kita akan beralih ke the second news, which comes from Berlin International Film Festival yang ternyata diprotes oleh Iran ya. Jadi Berlin International Film Festival diprotes oleh pemerintah Iran karena kemenangan film A Closed Curtain yang meraih penghargaan skenario terbaik. Dan kemenangan itu dinilai sebagai penghinaan terhadap Iran karena Jafar Panahi, penulis skenario dan salah satu sutradara dari Closed Curtain, sedang dalam masa hukuman dari pemerintah Iran ya. Jadi Jafar Panahi dihukum oleh pemerintah Iran karena film-filmnya selalu memuat cerita yang berada agak ofensif gitu ya terhadap kebijakan pemerintah Iran pada tahun 2010 ya. Dia juga sempat dituduh karena diduga melakukan propaganda melawan pemerintah Iran, dan juga akhirnya pemerintah Iran protes gitu dengan kemenangan Jafar di Berlinale. Nah, dan dari Dieter Koslik, direktur Berlin International Film Festival, sempat meminta pemerintah Iran untuk mengizinkan Jafar untuk datang ke Berlin World Premiere ya, Berlinale di Berlin. Dan bukan sekali ini saja film Jafar Panahi itu lolos di dunia internasional ya. Pada tahun 2011, This Is Not a Film juga lolos untuk Cannes Festival. Dan film ini di-shoot juga dengan iPhone dan kamera video digital yang murah. Ini disembunyikan dengan cara memasukkan flash drive berisi film ini ya. File film itu ke dalam kue gitu ya. Agak risky gitu ya. Gitu ya. So, moving on to another news is the last news. This is the Razzie Awards, which is the award for the worst film in 2013. Academy Awards 2013 sudah selesai digelar. Jangan lupa ada Golden Raspberry Robes Awards or Razzie Awards, which is for the worst movie this year. Dan acara ini digelar pada 23 Februari 2013, itu sehari sebelum Academy Awards, dan menobatkan Twilight Saga Breaking Dawn Part 2 sebagai film terburuk tahun ini. Dan juga ada Worst Actress, Worst Supporting Actor, sampai Worst Director. Dan most of all, Twilight Saga is actually the very bad gitu ya. Quite very bad karena mendapatkan Worst Picture and also Worst Actress ya, Kristen Stewart and in Breaking Down Part 2, dan juga Worst Supporting Actor Taylor Lautner again in Breaking Down Part 2, Worst Director Bill Condon, banyak sekali ya, dan Worst Screen Ensemble the entire cast of Twilight Saga. For Worst Actor goes to Adam Sandler di film That's My Boy, which is an unknown film also. Dan Worst Supporting Actress goes to Rihanna in Battleship. And lots of really interesting nomination. Dan padahal secara box office film ini ya, film yang diambil dari novel laris karangan Stephenie Meyer ini mendapat penghasilan sampai $292 juta. But it's actually worse in quality mungkin. So congratulations. Yay. So that's it for the last news in movie news update supported by Movie.com. And we're moving on to favorite segment ya, segmen favorit di episode ini dan selama-lamanya mungkin, Quiz of the Day. Yay. Dan for the question, which is who is the actor ya, siapakah pemeran Whip Whitaker dalam film Flight? Apakah A. Denzel Washington, apakah B. John Goodman, atau apakah C. Bruce Greenwood? Dan cara menjawabnya gampang banget. Kau bisa kirim dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Ada pilihannya, ada jalurnya. Ada destination gitu. Apakah program@binus.tv, email, or you can actually SMS di 0898816776, atau kau bisa juga tweet di @cinema_lounge, which you have to follow it first. follow. Ya. Yay. And as usual gitu, diulang lagi pertanyaannya mungkin. Siapakah pemeran Whip Whitaker dalam film Flight? Apakah A. Denzel Washington, apakah B. John Goodman, atau apakah C.
Bruce Greenwood ya. Jadi cara menjawabnya adalah kirim dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Cara ada dicontohkan di bawah. Dan kirim apakah email program@binus.tv atau kalau bisa juga SMS di 08988167716 atau kalau bisa juga tweet @cinema_lounge ya dengan jawaban itu formatnya, which you have to follow it first to get the prize, which is 2 free tickets untuk menonton di Blitz Megaplex bersama dari Jive Entertainment ya. So it's a very worthy price ya. Dan I'm gonna have to mention the quiz of the day winner for last week ya. Pemenang quiz of the day minggu lalu jatuh kepada jatuh kepada Alex di Kemanggisan. Yay! Yay me. Yay me. No. Yay you. Yay, because I got the tickets too. Yay. Yeah. So, congratulations to the winner. Ya. Bisa dibagi-bagi, mungkin bisa dibagi. Ya bisa. Ya, so udah ini ya jalan. Udah makanannya belum jalan. Maybe the stewardess, maybe the food no. The milk or coffee or tea or milk. No. No. Yeah, so congratulations to the winner. So I'm gonna have to say thank you for Jive Entertainment, to Blitz Megaplex also, and to Cinema Lounge Cruise yang gahul, yang keren banget. Mana suaranya mungkin? Wah, yeah, that's it for today. We're already discussed about our main movie, which is Flight, seperti flight pilot gitu ya. Dan juga tadi ada our suggest movie, which is Beast of the Wild, and both of them are like totally Oscar worthy, dan juga ada Thai movie tadi ya, coming soon movie Crazy Crying Lady. So until then, we'll see you still on Cinema Lounge every Tuesday at 8 p.m. only on www.binus.tv. Yay! See how you are beautiful. Can you feel my eyes on you? I'm shy and turn my head away. Working late in Dynasty Delight. I see that you get home alright. Make sure that you can see me. Hoping you will see me. Sometimes I'm wondering why you